हाँ ठीक नाई नाई देखिन ये गछ घर भांगी देखिन मीरा कौन करछ मीरा आइकिन पिजुरी पालचंती तुमे कामर पय आसलो हां मु कामर आइले केतो आसलो मो हाथ तो कोन पास हाथ पाउ सांग मानो पड़ी देखो तमे आउटे डेंगा हे जाउन आडे आसी मीरा तो ही पिजुरी पालचंती हेले दुखर कथा हाथ पाउनी पिजुरी काई हई आसी हे पिजुरी मीरा तोलतले हाँ बढ़िया पिजु है देख है ना मीठा लगुच काली वर्षा देखुन आज केते गरम काली वर्षा है आज बहुत जोर गरम मीरांकर मेकअप भी बिगिड़ी गलानी एते काई मेकअप नोच आउ हे जी आउ हेटी जिबा एटू एटा डान सांग माने मु तो पिजुली पारी पाइले न हाथ पाइला नै एखनी परिया बा पिजुली पारिबे अपन माने देखंतु हाय सांग माने से कहउछन मोठार बड़ा पिजुली पारिबे मीरा पारी भानंती एखनी मु पार दे पिजुली अपन खाली देखंतु मो हाथ पाउन मु करी सांग माने कोन कोन ए देखो सेठी कोडी बड़ा पिजुली गुटा हेची अपन माने अनै थिबे देखंतु से पारे को ये करछन तुम हाथ भी पाउनी बा सारे तुम हाथ भी पाउनी मते कहउथलो सांग माने बड़ बड़ पिजुली दीटा है अपन माने देखंतु एई सिटी आनछनी बड़ बड़ पिजुली हेई देखंतु हेई अनंत हे से पाटचंती नहीं आसिले नगी छिंडी गला नगी छिंडी देल देखंतु हे मसाई कामुर कोखुचंती दिन रे मसा कामुरचंती हां चढ़ी जाउती ठीक नाई नाई देखिन ये गछ घर भांगी देखिन सांग माने देखंतु कहउची घर चढ़ीबे देखंतु घर कोन पर माटी घटा भांगी जाई कोन चढ़ीबे नाई जाओ ना आ तमे खाइबो नाई से नगी बांधो ना मो इधर पड़ नाई नाई हबन चाहि हबन मो इधर पड़ नाई मना करछ सारे जाओ ना देखले देखले मु पळै गेला देखतो बना बापन भगवान देखुछ सांग माने आपण कोन कहउछन मु पिजुल तोली पारिबी ना नहीं घर तो भांगी जाई छी हेले तोली पारिबी कि नहीं आपण खाली सुनथि आप को तू अंदर मानू नहीं कर कोडी वाला एटा देखो तो सांग माने ऑलरेडी बिजुली तोड़ी पकईले मैं कथा मानिली भंगा घर पाले पड़ेले बिजुली नहीं पड़ेले खंडिया बिजुली देखिले भांगी गला देखंतु घर फाइनली भांगी गला जति भांगी तले देखंतु पूरा भी भांगी गला देखंतु मु भी गोड़टा ये खंडिया गला ना कोन शीघ्र आसुन शीघ्र आस पड़े गले बो देखिले पूरा सोधी कौन देखिले पूरा सोधी घर केमी भांगिला मु बो न देखा पूर्व मु ओलै पड़ुची कि दोले कि दाई भाई धरुन गोटा कोना 50 किलो हेबी घर 2 वर्ष लाइन छाई भांगी गेला बो कहबे कोन केमी देखंतु अपन माने टे देखंतु पिजुली पाई घर भांगी देले घर मो जीवन को बाजी लगे देखुछ मु कहली खाइबार मन अछि माने मु कहली पिजुली खाइको माने से हो मो जीवन ये कर दे मीरा पिजुली खाइबे अपन माने देखंतु संग माने एटे खंडिया आइछि एटी काटि देले खाइ परिया देखंतु दीटा पिजुली नै आछि मीरा तो कसीडा आनथिले चलिबो तो चलो जीवा
ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଖିଣି ମୀରା ପନିକି ଲୁଣ ପାଣି ଧରିକି ଆଇଲେଣି ପିଜୁଳି କାଟିବା ପାଇଁ। ତମ ପିଜୁଳି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଝିଅ ନେଇ ପରି କ'ଣ ଖାଇବ ସେ ପିଜୁଳି? ଟିକେ କାଟିକି ଅଇଁଠା କରିଦେଇଛି, କୁଆ କି ବାଦୁଡ଼ି ଖାଇ ଦେଇଥିବେ, ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ ଆଉ। ଧୋଉଥିଲ କାହିଁ? ମୁଁ ତ ଆଣିଲି ସିଧା ଗଛ। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପିଜୁଳି ହେଇଛି ଗଛରେ। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ ଆମକୁ କହିବେ, ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ ଗାଡ଼ିରେ। ନା କ'ଣ ମୀରା? ବସ୍ ହାତରେ ପଠେଇଦେବି। ପାଚିନି ଯେ, ପାଚି ନେଲେ ଭଲ। ଏତେ ପାଚିଲା ଖାଇଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ତ ବହୁତ ପାଚିଲା ଭଲ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି ଭଲ ଲାଗେ କଞ୍ଚା ପିଜୁଳି ଭଲ ଲାଗେ? ଏଇଟା ପାଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା। ପରିକି ଦେବନି କି? ନାଇଁ, ଝିଅକୁ ଦିଆହବନି। କାହିଁ ଦେବନି? ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବ ନା ଆଉ, ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ପିଜୁଳି କେମିତି ଖାଇଛନ୍ତି? ଖାଲି ଲୁଣ ମଡ଼େଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ନା? ତୁମେ ନାଇଁ, ଲୁଣ ମଡ଼େଇ ନୁହଁ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଅ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନ ପକେଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଦେଖିଆ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ମିଠା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉନ ଆଉ। ରାଗ ଖାଇବି। ରାଗ ଲାଗିବନି, କାହିଁକିନା ପିଜୁଳିଟା ମିଠା ଲାଗିବ। ରାଗ ପକେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୀରା ଏଇଖିଣି ଗଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଘର ହେଉଛି ଏଇଗୁଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଏଇଠି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ମୀରାଙ୍କର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲୁଣ ଲଗେଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଟିକେ ରାଗ ଲାଗୁଥିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପରିକି ଖାଇଲାଣି ପିଜୁଳି? ପରି ତ ଦାନ୍ତ ଭାଇ ଉଠିଲାଣି ନା? ପରି ତୁ ପିଜୁଳି ଖାଉଛୁ, ଦାନ୍ତ ଉଠିଲାଣି ନା? ହଁ, ପିଜୁଳି ଖାଇଯାଉଛୁ। ଇଏ ମୂଷା ଦାନ୍ତ ଉଠିଛି। ଦାନ୍ତ ଉଠୁନି, ଖାଲି ଇଏ କର, ଜବରଦସ୍ତି ଖା, ନାଇଁ କି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଝିଅ କେତେ ପିଜୁଳି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ପିଜୁଳି ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମିଠା। ସେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଝିଅକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ସିଏ ଖାଇନଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ।